101.3 Grace Covenant FM, Lingaw Kaayo. DJ Boss B and Grace Covenant FM, Lingaw Kaayo. I'm Johnny Amore. Hi, this is DJ Trexie. Zoe Joey on Grace Covenant FM. Miss Lynn Mercedes. Mr. July Aguilar. Sexy Aya on Grace Covenant FM. The alternative learning system of DepEd Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya, kapipita, maayong buntag, and good morning, Bacolod nun. Good morning, Lanao del Norte. You are now listening to Grace Covenant FM with the PED program, Als Radyo sa Kaalam. Kami ang inyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis A. Bagnuran o kauban nato karon ang atong magtutudlo sa Alternative Learning System sa Bacolod District. Yes, a rainy morning sa tanan. Madungog ninyo ang Als Radio sa Kaalam, radio broadcast matag Martes sa takna nga alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kaudtohon. Diin ninyo madungog ang mga leksyon o diskusyon kabahin sa ALS kung alternative learning system sa atong junior high school level. Yes, so before ta magsugod sa ato mga pagahisgutan karong adlaw, atong pagtimbaya sa ato ang Bacolod District in Charge, Ma'am Josephine V. Vizcaya, ug sa ato ang Divisional Focal Person, Sir Angelito Barazona, and to our Education Program Specialists of the 2 Congressional District of the Division of Lanao del Norte, Ma'am Christine J. Timo and Ma'am Ivy Madronero. And of course, dili na ito makalimtan o pagtimbaya ang atong Schools Division Superintendent, Sir Edilberto L. Oplinaria, to our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Rosemary Masisar, to our SGOD Chief, Maria Carmela T. Ablin, and also to our CID Chief, Maria Eva S. Edon. And of course, to our ever-thoughtful Alternative Learning System Focal Person of Region 10, Dr. Ray Butch Mahinay, and also our warm greetings sa maulan nga kabuntagon ng atong mga listeners o live streamers sa Facebook page sa Grace Covenant FM. Maayong adlaw ka natong tanan. So mag-amping kita, especially nga atong mga kadalanan karon medyo
daligyaso maghinay-hinay kita. Ug sa mga prone to flash flood and landslides, mamahimong magbinantayon kita. And of course, I would like to greet everyone a happy Hearts Day kanatong tanan, no? Grabe na gyud mga heart. Dagan kay mga tagbuan nga. Nagbit mga bulak. Sana all. Sana all. And I believe po no nga kanang dili lang dira mag-matter sa material things ang pag express sa love sa ato ang mga loved ones. It is through action, through service kana siya, no? Ma-appreciate na sa ato ang mga loved ones. And dili na to makalimtan no nga greet sa ato ang mga learners sa nagkadiiya nga barangay dinhi sa lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay and have a cozy, safe ahead day everyone. Karon mag-isgol kita sa atong learning strand 1 sa English communication skills ug atong giahwag ng atong mga learners nga maminaw ug iandam ang atong mga kagulingon og learning activity sheet ug adto kita sa lugar nga dili kita dali matugaw. Andam na ba mo? Karon atong paminawon ang discussion nga ihatag karon ni Ma'am Shekis Ibagnoran. At nagbabalik ka. Good morning, Als learners. Are we all set for another learning session? So time check, it's already 11:05 in the morning. Again, this is Teacher Shikis, your teacher on air. So today, we're going to have another discussion. And again, do not forget to prepare your pen or pencil as well as the learning activity sheet 31 in Learning Strand 1 in our English communication skills. Today we are going to know the factors and technique of public speaking. So ano ba ang public speaking? So public speaking is an act of process in making speeches in the public o sa pag-istorya sa public sa kadaghanan. So it is also an art of effective oral communication with an audience. So ito ay pagsasalita na mayroong mga taong nakikinig. So maaari din itong live audience, no? So dito rin makikita kung gaano kagaling, gaano ka-creative ang isang tao para makipag-communicate sa kanilang kapwa. So communicating and expressing ideas to an audience to transmit, of course, the information. So nagsasalita ka dyan dahil mayroon kang ibig na iparating sa mga nakikinig. So this is also to tell a story and motivate or especially encourage people. So let us be reminded no na kapag tayo ay nagsasalita sa ating mga audiences or sa may mga taong maraming nakikinig, let us encourage everyone. Magbigay tayo ng mga speeches na makakapag-motivate sa dili lang sa atong kaugalingon but as well as sa mga taong nakikinig sa atin. So communicating, it is also a presentation that is given live before a crowd. So, this skill is highly important in class, especially no nga daghan kayo og performance task ang ato ang mga learners karon sa curriculum nga naa sa ato ang K-12 more on performance task, which is very good. It is to develop the confidence of our learners. And of course, good public speaking, good oral communication skills is also good for the business. So, in doing public speaking, we have some effective public speaking skills nga i-consider na to karon sa to ang discussion. So, first is practice to eliminate nervousness and use modulated voice. So, hindi lahat ng mga nag-public speaking no is well-versed or sa ato pa maayo na kaayo, di nagakulbaan. So, nagihapon ang mga panahon nga gakulbaan gihapon tanong samot na nga dagahan ang ato ang audience or dagan ang crowd nga naminaw sa imo ang speech. So in order to eliminate or kundi man gani ma-eliminate ang ato ang nervousness, at least naman nga magamayan ang kakulba nga ato ang nasinati, it is very normal magud no to be nervous, and it can be removed by practicing. So mag-practice nang gyud ta balik-balik, wag atubang ta sa amin. Wag atubang ta sa amin when I have my speech in grade 6 during my graduation.
Ako ang gibuhat is, siyempre makulbaan, medyo tanong. Kulbaan, wala dyan nawalang kulba. Mangurog pa man gani. Ang uban, grabe mo, hurog pa dyan ang papel. But, through practice, no, na ako ang ginabuhat is mag-atubang ko sa samin. Ako ang practice unsa ko the way mo stand sa tunga. Ang na-overcome yun ako ang fear ato. Kanang fear na ko sa stage. Ako stage fright man god. So, I believe nga kitang tanan na atay there is always a room for improvement. So through practice ato akining ma-diminish or at least naman makuhaan ang ato ang kakulba nga nabati. So of course, when you speak in public, use modulated voice. So and keep in mind that you are speaking in public, that as much as possible, use a modulated voice for you, of course, to be heard clearly para madunggan ta sa ato ang mga audience o masabtan nila ang ato ang mga gipang istorya din ha sa ilaha mga atubangan. So that is to practice, eliminate nervousness, and use modulated voice. So naputay ikaduha, know your audience and have eye contact. So importante kini no nga kung mo istorya tas ito nga atong ato ang hibaluan kung kinsa di ay ang mga maminaw sa ato ang gipang istorya, kinsa maminaw sa ato ang information nga ihatag, and of course dili na to walaon ang eye contact. So your listeners are your determinants of how well you spoke rather than how well you think you spoke. So pamati ni mama ayon na kay ka may istorya, but it is for the audience to determine how did you communicate with them, how did you give them the information nga imuhang giistorya sa tunga. So it is very important to know your audience, and when you speak ato ang i-practice ang have eye contact sa ato ang mga audiences. Next is plan out your content. So sa mo pa ni agalason plan mi sa amo ang mga klase, sa among mga motivation. So same as in doing a public speaking. So we need also to plan out unsa man ang mga information nga ato ang ihatag sa ato ang mga audiences. So planning comes before anything else. So as it helps to create better content. So naatay outline or magbullet bakata nga first mo ni akong istorya, second kani ana. So naatay hanay or naatay maayo nga plano in delivering our speech. So read up on your topic. So ato ang studyhan unsa ato ang mga topics sa ato ang public speaking. You will be presenting to have thorough understanding and improved speech. So kung naatay mga gikalibgan unsa ang pag-pronounce ng mga words, at least kuan ato ana siyang na-studyhan beforehand. Before taning tungtong or before tangani atubang sa ato ang mga audience, we are ready to give the information to our audiences. After aning mo planta sa atong content, we also have to be number 4, be aware of our gestures. So, no, at aware ta dapat unsa na atong mga gipanglihok during sa ato ang pagtindog sa tunga. Syempre ikaw man ang bida ana nga moment. So, the eyes is all on you, no? Imo ang tanang mata nagtan-aw sa imo ha. So, but we should be aware of our gesture. So your mouth might be saying one thing, but your body and hands is saying something. So confident na kayo mag istorya, pero daghan kay ka og movements sa imong hands, mapansin siguro nila ang trembling sa imong mga kamot, sa imong mga tuhod, and naatay mga mannerism ang nga ginabuhat, no? So as much as possible ato na siyang i-avoid during a public speaking. So dapat daw ma-aware ta on how you portray your body. So mo na siya, no? Be aware of your gestures. Next is use visual aids. So presentation can be good way to help you deliver your speech.
So, thus, PowerPoint slides and bullet points or even brochures will help this audience digest the information faster and quicker. So, kung maatay public speaking nga pagabuhaton, no, maayo gyud tong naabot tay presentation nga makita sa ato ang mga audiences. So, in doing pod presentation or PowerPoint slides, it should be in bullet points. Para dili gubot ang pananaw sa ato ang audiences. So, it is for the public speaker on how unsaon niya pag-elaborate ang iyahang topic nga gusto nga i-discuss. So, dili na necessary nga tanan nimong information ibutang nimo sa slide. Nag-point out na ka, ibutang pa yung tanan nimong discussion. Ato ning eliminate as much as possible, mag-bullet point lang ta, din ikaw na nga public speaker ang mag-elaborate sa mga bullet points nimo sa imo ang presentation. Next, we also have believe in yourself. Of course, kung naamang ka din sa tunga no, meaning ana, chances you are competent. That is why you find yourself in the position to speak before a group of people. So, dapat nga naatay kumpiyansa sa ato ang mga kaugalingon. Next is interact with your audience. So, dapat na ato silang i-appeal sa ato ang discussion. As much as possible na atay exchanging of ideas sa ato ang mga audiences para feel nila nga their ideas are also counted or being recognized. Okay, next is ask for feedback. So, ato apong paminawon ang feedback sa ato mga audiences kung okay lang ba, ipa-evaluate nato, is it clear sa inyo hang ato ang topic or ato ako ang buot ipasabot sa inyo. So, ato po na siyang himuon nga suggestion or comments nga ilahang mahatag in which magamit nato to develop ourselves. So, again, mauto ato ang mga ways to mga technique in public speaking. It is number 1, practice to eliminate nervousness and use modulated voice. 2, know your audience and have eye contact. 3, plan out your content. 4, be aware of your gestures. 5, use visual aids. 6, believe in yourself. 7, interact with your audience. And 8, ask for feedback. Now, in your exercises, found below of your learning activity sheet, it is said to make a commercial about something you're about to sell. So, magbuhat ka og advertisement sa butang nga gusto nimo nga ibaligya. So, you have to choose an item on your home and make a 1-minute commercial about it. So, natay duha ka option, which is una, present your commercial with live audience. Okay, pwede nimo live audience siya buhaton. Option 2, video yourself saying what makes it special, how it enhances lives, and why everyone needs that item in their life. So, duhatong option no, pwede nimo siya nga buhaton live sa together with your learners. Pwede po nimo siyang buhaton nga mag-video ka, din mo ang isubmit sa imong teacher. So, your presentation will be graded with the rubrics provided found below your learning activity sheet. So, mapansin ninyo na yung mga number 1, 2, 3, and murag na kayo para na siya nasulat, no? Dapat 4 na siya. 1 is for poor, 2 for fair, 3 for good, and 4 for excellent. So, muna siya ang perfect score. So, these scores will be given according to your una, ang body movement. A body movement seem flexible in the presentation that helps the audience to visualize para mas masagdan ka sa imuhang mga audience. So, naapod tayo graded pod ang eye contact. So, always use direct eye contact that holds the attention of the audience. Next nga, i-grado na to sa according sa rubrics na gihatag is the introduction and closing. So, when delivering a public speech, you should have deliver it with the opening and closing remarks that set the mood and catch the attention of the entire audience. So, graded po na siya. Next is the poise. The learner shows high confidence in the
presentation. So ipakita nimo nga confident ka na akay believe sa imo ang kaugalingon. Next is the voice. Mo tong dapat nga mo gamit ta og correct modulation and maintains the interest of the audience. So again, atong rubrics magaduhan siya og 1, 2, 3, and 4, which is 1 is for poor, 2 for fair, 3 for good, 4 for excellent. Not dayon, these scores will be given according to your body movements, eye contact, introduction and closing, poise, and your voice nga gigamit, modulation of the voice. Yan, and that's it. Remember to consider the rubrics given in doing your commercial. So, this is Teacher Shikis saying, be confident and believe in yourself. Now, let us listen to another discussion to be given to us by Sir Dean Mark P. Agam. Take it away, Sir Dean. Thank you, Ma'am Shikis. So, good morning sa makautro, sa tanang mga estudyante namo sa ALS, nga sakop sa Bacolod o tanang naabot ni ining station. So, good morning. So this is your school on air in LS1 English Communication Skills for A&E Junior High School level. I am grateful to be with you today. I am your ALS teacher, Sir Denmark from Bacolod District, serving you. It's a good day to learn new things. I am thankful that you are willing or still willing to learn. Make sure that you are in comfortable seat, far from noise, so that you can hear me loud and clear. So at this point, get your activity sheet for Learning Strand 1, last number 34. So, balik ko na ko, no? Inyong paon ang inyong Learning Strand 1 sa last number 34. Ug aron atong sublion ang mga dapat natong makatunan ni anang dapita, no? So, before we start, make sure you have your pen, paper, or notebook with you. Now, please hold your learning activity sheet and let's have a quick walkthrough. So, make sure that the title of the class that you are holding is Delivering Campaign Speech. So, handa na ba kamo? Or handa na ba kitang tanan? So what is a campaign speech? So, unsa ibig sabihin ng campaign speech? So, kasagaran ato ning madunggan kog na ay mga election, di ba? From national to local government, sa mga barangay and sa mga iski mismo, no? So makadungog ta kining gitawag nga campaign speech. Gingon diri speech that persuade, motivate, and gives promises to the audience. So asa pud ta ka nakadungog nga mo campaign nga mga politiko nga dili pud sila mosaad, di ba? So halos tanan, no? Nga ato yung madunggan nga kung sila gyud inyong botaran, so mo ni akong pagabuhaton, no? Para sa kalambuan from national hantod sa local nga mga panggobyerno. So ingon pa diri nga a campaign speech is a speech given when a candidate decides he or she is running for office. So sa matag posisyon nga ilang daganan, so nagkalahi-lahi ang ilang mga speech nga pagabuhaton. They can give also give a speech after they have won the election. So diba, pag human katong mga nidaog, mo speech pud sila. O katong napilde, puhon-puhon na pod. Basin di ay maabot ang time nga kamo na pod, no? So, a good campaign speech can persuade, excite, and motivate. What else? Compensating for weaknesses in other parts of the campaign and may contain the following characteristics na ay upat diri. Unsay pagka mahimong maayong good campaign nga speech, no? Ang una diri is trust. Ikaduha, truth. Ikatulo, timing. And ikaupat, passion. So, unsa ba ning trust mga kaigsuonan or among mga pinalanggang mga estudyante? Ha? Ingon sa trust, audience trust with the communicator gives bigger impact to each messages or message. So, ibig sabihin, ang mga tawo nga maminaw diha sa usa ka tawo nga nag-campaign, so iyang tanawon kung kining tawhana naabay bigger impact nga nabuhat sa katilingban, di ba? Mutanaw ba ata kung kining akong butaran makaingata nga masaligan ba ka ni, ha? O nakita po nato nga mingon nga balo-balo man ang tawhana na, no? Hanto tama ra mastorya. So ibig sabihin mawala ang pagsalig. So ang mga tawo
mamili sila kung kining tawhana masaligan or dili. No? Another one is truth. Message filled with truth and substance is more effective than just having flash in style. So, ibig sabihin, kung isa ka nga maapil ni ining campaign, speech, or musulod sa pagiging politiko, so kinahanglan gyud nga unsa man, tanan nimong istorya kamatuoran. No? Nga naman, ay, ang mga tao kabalubeya, di ba? Kung kinsa ta, ang mga tao nakapalibot sa tuwa. So makaila sila kung kinsa ta. Oh. So ingon diri nga dapat ang atong istorya is kamatuoran, no? Sa atong pag-speech og mahimo ka ng effective nga ikaw mudaog pohon, no? Tungod sa imong gipakita nga kamatuoran gikan sa imong speech. Ikatulo, timing. Message should fit the occasion, the moment, and the context or the context, no? So ibig sabihin dapat ang imong pag-speech sakto ba na siya kana nga nahitabo nga okasyon, no? Basi naglarlar lang ka diha nga layo naman diha na sa imong speech, no? So mga tao malibog na lang noon sa banitawhaanan ni nga layo naman ning giyaw-yaw ani marites sa manggisgutan ani. Di ba? Dili na siya sabihin nakapaloob diha sa imong speech. So dapat tan-aw nato nga kanang atong istorya timing baka na siya diha sa atong katilingban kung kita moapil kining campaign speech. Kaupat, passion. So giyon diri the audience must see and feel that the speaker believes in what we say, no? Kung unsay atong istorya, mahimo na siyang passion. Nga naman, nakita nila da una masaligan ni trust, no? Then truth, kamatuoran gyud. Then sakto po na yang timing, wala gyud siya nagpaligoy-ligoy unsa man ang yaw-yaw niya diha. Gasayang ra naguras, no? So ibig sabihin, makita sa tawo nga kaaya-aya gyud ka, no? Munang gingon nga passion nga makita yun sa mga audience, wow, mao gyud ni siya, no? Ingon pa diri sa passion na ay beginning, middle, and end. Ang una, hook the audience. No, ibig sabihin na hook the audience. Hukugan ba na kung salida pa? Ibig sabihin, dako imong impact ba? No? Dako kayo kag impact diha sa mutanaw nimo or maminaw nimo. Yan ang katunga-tunga is middle, keep them interested. O pag open pa lang nimo, wow, mao ni nindot kaayo yung pagka-speech. Hangtod sa imong tunga-tunga nga speech, makaingon yung mga tawo nga focus kayo, maminaw gid sila. So muna siya. Then pagkatapusan sa imong speech, maingon ng kadayon mga tawo nga kanang magtango-tango ba, nod heads, no? So then agree sila sa imuhang mga istorya. And palakpakan pa yung kanila, no? Kuya ba po ni mag-speech sa unya ay palakpak paguman? Mura mag sa man mga tawhanan ni murag mga bulag man or ba man dalunggan, di ba? So mas lami man ang pagguman gyud sa imong speech, campaign speech, mga tawo syagit gyud or kanang palakpak gyud, no? So muna siyang gingon diri nga unsay ka maayo, no? Unsay pagkanindot kung ikaw napod ka sa kamatuoran. Pasin pod imong wanya burit ra na oy, bot-bot ra na. So ato makita kung unsa gyud daw ang tawang a good campaign speech. So aside ko nga mas nasabtan pa ninyo, no, ang atong lesson ng kabuntagon about sa campaign speech. So mag-proceed na ta sa inyong gamay nga activity, no? Kung ang atong instruction or atong exercises na instruction diha, no, gingon diri answer A if you agree with the statement and DA if not. So daw isulat daw ninyo diha ang A sa inyong activity sheet if you are agree, then you can write DA if not. So sa number 1, in delivering a speech using familiar language is important. A or DA. Number 2, to help listener create mental images, use vivid languages which involves both imagery and rhythm. Number 3, use words that veil the truth for the unintended destruction of civilians and other deceitful language. Number 4, level of formality of speech depends on the purpose and expected audience. Number 5, use slang expression in general audience. Number 6, avoid using biased language. Number 7, making an outline of your speech help you stay on track.
Number 8, audience attention is expected, not earned. Number 9, when getting nervous, space out your words or speak slowly. Number 10, if you only talk facts, no? Kamatuoran, your audience will get bored. Only took feelings. And you will wear them out, only took action, and it invites disbelief. So good job, you have done with your exercises today. So, among pagkakuwao ng inyong mga activity puhon, no? Sa schedule nga atong pagkakuwaon. Alright, my congratulations for a job well done today. Again, this has been Sir Denmark Agom, your radio teaching, leaving you the words, all is well, when you study well, stay tuned. Thank you, Sir Dean. Good day to all our ALS learners. Welcome to our new learning episode in Learning Strand 1, English Communication Skills. Inyo na sa makatunan karon ang leksyon sa learning activity sheet or last number 36. Palihog ug pakli sa inyong lasa number 36. Karon, atong isgutan ang kabahin sa uses of glossary. First, let's define what is glossary. A glossary appears at the last part of a book containing alphabetical list of unfamiliar and difficult words found within a book with the definition. So, ang glossary kay usa kini kalistahan sa mga word nga dili nato sinati or lisod sabton nga mabasa nato sulod sa usa ka libro nga atoang gibasa. Ug nakasulat kini in alphabetical order ug kada word adunay on definition. Sama sa example nga niya sa inyong learning activity sheet, niya dinha ang list ng mga words with their definition. So sa mga example nga mga words nga niya sa inyong learning activity sheet kay accredited, asteroid, astronometer, astronomical unit, astrophysics, atmosphere ug access. So, unsa man inyong nabantayan sa mga examples? So, nakita nato nga kada isa nila ni ay or adunay on definition ang nakita pud nato nga it is written in alphabetical order. So, ingon ana ang pagkasulat sa glossary. And take note nga ang glossary makita nato kini sa luyong bahin sa atong gibasa nga libro. A glossary also provides the correct pronunciation of a word or phrase. So sa glossary, dili lang meaning atong mabasa, makita or mabasa usab nato ang correct pronunciation sa word or phrase nga gidefine. So makita gihapon sa inyong learning activity sheet ang usa ka example sa glossary nga ang word nga gidefine adunay correct nga pronunciation nga nakabutang before ang definition. So mao kana ang pagkasulat sa glossary. So another, a glossary is essentially a book's personal dictionary. So the glossary serves as a dictionary for the reader as reference throughout the reading of the book. But take note that in the glossary, it only contains definitions for specific terms in the book. It does not function as an ordinary dictionary. So atong timan-an nga ang glossary list lang ni siya sa mga terms or mga unfamiliar word nga makita nato sa libro nga atong gibasa. Maong ginatawag siyang book's personal dictionary. Kung nagbasa kag libro bahin sa science, so ang terms nga niya sa glossary nga atong makita kay about ra jud sa science. So dili jud na siya magamit as an ordinary dictionary nga lain-lain nga mga terms or mix of words ang nakabutang. So where are glossaries found? So sama sa akong giingon ganiha nga ang glossary kay makita nato kini sa luyong bahin sa mga libro before sa index. So if mubasa ta tong mga libro, then niya tay mga terms nga dili na kaayo nato masabtan, muadto kita sa glossary. So remember that textbooks aren't the only example of books that use glossaries.
So, unsa maning textbooks? Example of textbook sama ng gigamit or ginagamit nato sa classrooms. Sama sa science book, mathematics books, English, ug uban pang mga subjects. Mao na mga example sa mga textbooks. So, ingon po diri nga dili lang mga textbooks ang nagamit og glossary. Aduna pay uban pang mga libro nga nagamit pod or nagamit usab og glossary. Sama sa non-fiction o fiction books. Unsa maning non-fiction o fiction books. So kining non-fiction books mao kining mga libro nga ang mga story niini kay nagbase sa tinuod nga panghitabo. Example niini mao mga historical book or scientific research books. So mao ni ang non-fiction. How about ang fiction books? Mao kini ang mga fiction story nga na-create pinaagi sa imagination sa usa ka reader. Subot pasabot kini nga mga story kay dili tinuod na hitabo. Example nini kay kanang mga fantasy story or mga horror story. So now let's go to the purpose of glossary. So what is the purpose or use of glossary? The purpose of a glossary is to make content specific words easily accessible to the reader. So ang usa sa purpose sa glossary is para dali ra makita sa mga readers ang meaning sa mga difficult words nga ilang nabasa sa libro. Glossaries also are included to help enhance the reader's knowledge of a certain subject, as they provide a neat and orderly list of definitions and translation of specific or unfamiliar words found in the book. So kaning glossary nakatabang jud kini sa mga readers para ma-enhance ang ilang mga kahibalo sa usa ka subject nga ilang gitun-an. Nganuman, because sa glossary makita nato nga kini gisulat og sakto, limpyo ug adunay hanay na pagbutang sa definition ug mga translation sa usa ka unfamiliar words nga makita nato sulod sa libro. Kung nagtuon kita sa usa ka specific na subject, for example, ang imong gitun-an is about math, then samtang ikaw nagtuon aduna kay mga encounter nga mga difficult or unfamiliar words, so makabalo ka sa meaning niini pinaagi sa glossary. So makatabang jud ang glossary na ma-enhance atong kahibalo sa subject nga atoang gitun-an. So next, a glossary also ensures that students have an accurate source for word definition. So usa sa purpose sa glossary is to ensure nga ang mga estudyante ni ay saktong kuhaan og mga definition sa mga unfamiliar word nga ilang ma-encounter samtang nagbasa or nagtuon sila sa usa ka subject. So mao kadto ang kabahin sa glossary. Hinaot aduna kamoy bagong nakatunan sa atong discussion karon. Para sa inyong exercises, palihog lantaw sa ubos nga bahin sa inyong learning activity sheet. Directions for test 1. Write true if the statement is true and false if not. Then write your answer in the space provided before the number. Number 1. Glossary provides meaning to words used in material that may not be understood by the readers. Again, number 1. Glossary provides meaning to words used in material that may not be understood by the readers. Number 2. In textbooks, glossaries can be found at the back of each chapter or at the back end of the book. Again, in the textbooks, glossaries can be found at the back of each chapter or at the end of the book. Number 3. The glossary is a brief dictionary for the book reader consumption. Again, number 3. The glossary is a brief dictionary for the book reader consumption. Test 2 directions. Read the sentence carefully, choose the appropriate meaning of the italicized word, write the letter in the space provided. Number 1. Alice is respected among young children due to her generosity
generosity and kindness. Again, Alice is respected among young children due to her generosity and kindness. So the italicized word there is due. So what is the meaning of due and the sentence? A. Obligatory payment. B. Planned for or at a certain time. C. Of the proper quality or extent. And D. Owed as legal or moral obligation. Number 2. They studied the compound's molecular structure. Again, number 2, they studied the compound's molecular structure. So, the italicized word here is structure. So, what is the meaning of the word structure? A. The arrangement of particles in a substance or body. B. Elements of an entity in their relationships to each other. C. Coherent form or organization. D. Manner of construction. Number 3. In the above example of glossary, what does axis mean? Again, number 3. In the above example of glossary, what does axis mean? A. The branch of astronomy that deals with physics. B. An imaginary straight line around which an object rotates. C. The approximate distance from the sun to Earth. D. A rocky space object. Kung mahuman na kamo, palihog og basa niini sa adlaw nga nasabutan sa pagbasa sa inyong maestra or sa inyong ang maestro. Og karon ato na usab paminawon ang laing diskusyon nga ihatag ni Ma'am Leamor P. Alinia. Ma'am Amor? Yes, Ma'am Marn. Una sa tanan ako ang i-greet ang tanan og Happy Hearts Day. So another day ahead for a new learning. With this quote, never stop learning because life never stop teaching. I am very excited to explore and learn English with fun. This is Teacher Amor, your teacher on air. Today, join me on this fun journey of learning in Learning Strand 1 English. Learning Activity Sheets number 38 or last number 38. So let's dig into our lesson. Today we will be tackled getting information from different parts of a book and we will answering this question. The first question is, what is a book? What are the parts of the book? How can we get information from a book? The third question is, where can we locate information from a book? And are you ready? Are you ready to learn? So let's do. What is a book? A book are pieces of board or picture, printed paper that are bound together and fixed with a stronger paper cover or cardboard. So books are kanang book siya, giprint na siya dayon gikabiran og cardboard. So that is a book. So book are made up of 3 main parts or section. So the first part is front matter section. So front matter section contains the beginning of the book, which consists of cover. So it tells what the book is all about. The next one is the title page. So it contains the title of the book and provides information about the title, the author, publisher, and its location. The next is the copyright page. So provides information on when and who published the book. And the fourth is the dedication. So a message of appreciation to individuals who support the author. And table of contents. So an outline of titles and corresponding pages. Then the preface. So preface is the
introduction. So, introduction is siya sa book. Then the second matter, the second section or the second parts of the book is what we call the body matter or body matter section. So that is considered as the contents of the book. So most of the content of a book will be in its body, which includes the following parts. So introduction for non-fiction. So we have introduction or prologue if fiction siya nga book. So the beginning of your book or short story. So that is the introduction or prologue. Another part is parts and chapters. So the main block of content for your book or the story. So kanang chapter na bitaw sa book. So muna siya ang chapter sa parts of the book. So conclusion or for the non-fiction, conclusion siya kung dili siya fiction nga book. Or epilogue. So the closing for your book or the story. Then the next part is afterward. So this is optional. So an author's note about the book which may take the place of a preface. The next part is the postscript. This is also optional. An author's additional note to provide new info on the story after the narrative ends. Then last part or last section is the end matter section. So end matter section of the book which is consist of appendix or addendum, supplemental information or documentation to support your book's content. The next is the acknowledgement and or list of contributors. So a list of those who contributed to your book in some way or those or whose help and support you want to publicly acknowledge. Then bibliography or reference list. So a list of the source cited in your book. Again, bibliography or reference list. So a list of the source cited in your book. Then the glossary. So katong discuss ganina ni Ma'am Marnie. So it is provide definition of unfamiliar or difficult words. Then end notes or notes. So a list of notes correlating by number to each source citation. So in your book content. Then the last is the copyright permissions. So proof that you obtain permission from other content creators to use their copyright materials in your book. So that's for the quick visit of our class this morning. We have three parts of the book, which is the front matter section, the body matters section, and the end matter section. So before we end up, let's just check your quick understanding regarding our discussion for today. You can follow me as I read to you the exercises at the bottom of your learning activity sheets. So identify the parts or section of the book. So write the answer on the space provided. So blank, editorial staff, edition number or edition number declaration. Then the next one is the blank, meaning abbreviation or acronyms. Then the third one is blank, the stories activity information. So what is that? The story activity information. Then number 4, title page. Then the outline. Then the fifth one is the reference, sources, books used. So
all are done. So before we go, God bless and good job. And of course, dili nato kalimtan atong sundo ng atong mga schedule na nasabutan nga adlaw sa pagpasa sa ato ang mga ALS teacher. Ug sa makausap pa kami nang hinaot nga daghan ang inyong nakatunan ug nadungagan ang inyong mga kaalam sa atong nahatag nga learning session karong adlaw. And of course, dili nato malimtan og pasalamat sa atong partner sa pag-implement ani atong program sa radyo sa Kaalam, no other than DXGC 101.3 Grace Covenant FM. Yes, atong taos pusong pasalamat sa ato ang Municipal Administrator, Engineer Joselito E. Miquiabas, sa atong Station Manager of DXGC 101.3 Grace Covenant FM, Ma'am Erlinda J. Nangkas, to our beautiful and very supportive Municipal Mayor, Honorable Judith V. Miquiabas, sa ato ang Vice Mayor, Attorney Alphonse Johnson Marcera, and sa ato mga barangay captains and mga barangay kagawad sa walay paglubad nga pagsuporta sa ato ang ALS implementation sa kadaiyang nga barangay. Daghang salamat ug mabuhay tayong lahat. And thank you so much sa walang sawang pagsuporta pod for the least, the lost, and the last in the province of Lanao del Norte. So again, ALS is not a second-class education but a second-chance education. To better days ahead, padayon pagsidlak Bacolod.